वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अपनी वीडियोस के ज़रिए क्लास से भी इन टच होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये है आपकी इस्लामियत की क्लास और मैं हूँ आपकी टीचर आयशा अदनान। तारीख़ है आज 22 जनवरी 2021 और दिन है जुम्मा। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो 1 फरवरी तक मुलतवी हो गए हैं और तब तक के लिए हमारे पास ये 2 वीक है, तो हम अपना सेकेंड टर्म सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, और आप लोगों ने अपनी सबसे पहले इस्लामियत की किताब निकालनी है। ये है आपकी इस्लामियत की किताब। इसमें हम देखेंगे, हमने अपने फर्स्ट टर्म में 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। फर्स्ट टर्म में हमारे ये 3 चैप्टर्स शामिल हैं: दीन इस्लाम, ईमान क्या है और अरकान ईमान। बच्चों, इनके तीनों को आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया था कि आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ करने हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और मैंने अपनी वीडियोस में भी, लास्ट वीडियोस में भी आपको समझाया था, रिवीजन वीडियोस में, कि एमसीक्यूज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और आप लोगों ने किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है। कि तमाम चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। जब तक आप लोग चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, कॉपी का वर्क नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, आप लोग पेपर्स अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टर्म के लिए मिकात दोम के लिए जो हम अपना नया फर्स्ट चैप्टर रख रहे हैं वो है कुरान मजीद। ठीक है, तो कुरान मजीद के लिए हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 15 पे। सफ़ा नंबर 15 पे है सबक कुरान मजीद। ये है हमारा मिकात दोम का यानी सेकंड टर्म का पहला चैप्टर। ठीक है। अच्छा, कुरान मजीद सब लोग जानते हैं कुरान मजीद क्या है। हमारी मुक़द्दस किताब है, हमारी बेहतरीन किताब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। किस पर नाजिल हुई ये भी आप सब जानते हैं, और कब नाजिल हुई और कितने अरसे में नाजिल हुई, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है। वैसे तो इसकी नॉलेज आप लोगों को होगी, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अच्छा जी, कुरान मजीद जो है वो हमारी आखिरी किताब है अल्लाह की तरफ से। उसके बाद अल्लाह का कोई कलाम या कोई वही के ज़रिए जो कलाम अल्लाह ताला भेजता है, अपना पैगाम, वो वही के ज़रिए आता है, ये भी आप सब जानते हैं। और वही किन पर नाजिल होती है? रसूलों पर। अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों पे देते हैं, रसूलों पे भेजते हैं, नबियों पे भेजते हैं। और वही कौन लाता? ये भी आपने पढ़ा होगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा मोतबर और बरगज़िश्ता फ़रिश्ते हैं, वो लेकर आते थे। ठीक है ना, एक ख़ास फ़रिश्ते हैं। अच्छा, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। ठीक है, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। और किस पर नाजिल हुई? कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके पास नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और कोई नबी नहीं आएगा, तो ज़ाहिर है फिर वही का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। जब नबी नहीं आएंगे, वही का अल्लाह की तरफ से कोई अब नया पैगाम नहीं आएगा, यानी कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है। और कहाँ, किस सूरत में हम पर मुकम्मल हुआ है? आखिरी किताब कुरान मजीद के ज़रिए। ठीक है। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुआ? कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। और कितने अरसे में नाजिल हुआ? तकरीबन 23 साल, 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक शक्ल दी कुरान मजीद की। ठीक है। सबसे पहली जो आयत आई थी वो भी आप लोगों को पता होगा कि कौन सी सबसे पहली आयत आई थी। जी बिल्कुल, पढ़ने के बारे में आई थी, सूरह अलक, जिसको बाद में नाम दिया गया था सूरह अलक। ठीक है, उसकी पहली 5 आयत नाजिल हुई थी और जो कि शुरू होती हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से। देखिए कि तालीम की कितनी ज़्यादा अहमियत है अल्लाह के नज़दीक, हमारे दीन में, हमारे नबियों के नज़दीक कि कितनी ज़्यादा तालीम की अहमियत है और हमें इल्म हासिल करना चाहिए, है ना। इसलिए क्योंकि हमसे हमारे अल्लाह की भी डिमांड है कि हम दीन को हासिल करें या इल्म को हासिल करें, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो। दीन का इल्म तो हमें वो हासिल करना ही है, इसलिए क्योंकि हम तो मुसलमान सिर्फ नाम के तो नहीं है ना। हम जब तक कुरान मजीद को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब तक हम कुरान मजीद को तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे, उसका क्या मफ़हूम है ये नहीं समझेंगे, मुख्तलिफ़ तफासीर हमें दी गई हैं, हम उनको नहीं समझेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। और कुरान मजीद जो है वो हमें पूरा निज़ाम ज़िंदगी बताता है।
کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کو ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ کیسے پتہ چلا ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلا کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، اور روزے ہمیں رمضان کے مہینے میں رکھنے ہیں، حج کرنا ہے۔ یہ تمام احکامات جو ہیں نا وہ ہم تک کیسے پہنچے؟ قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور ان کو ادا کیسے کرنا ہے، ان کو کرنا کیسے ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ تو بتا دیا کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا۔ ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے، یہ طریقہ کس نے بتایا، اور وضو کیسے کرنا ہے؟ خاص طریقے سے وضو کرنا ہے نا، یہ جب دل چاہے منہ میں کلی بھی ڈال کر سکتے ہیں، اور جس وقت دل چاہے گا ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہے کچھ ہم پر قرآن مجید کے تلاوت کے آداب بھی ہیں۔ اچھا ہاں، یہاں پہ ایک آدھ چیز اور تھی، یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کی تلاوت کرنے پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حرف کیا ہے؟ جیسے یہ الف لام میم دیا گیا ہے، تو الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے، یعنی کہ اس میں 3 حرف ہیں، تو ہمیں اس الف لام میم پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ملی؟ ہمیں 30 مل گئیں۔ الف کے 10، لام کی 10 اور میم کے 10، تو کتنی ہمیں مل گئیں؟ 30۔ اس طرح سے لاکھوں الفاظ ہیں قرآن مجید میں، ہے نا؟ کتنے زیادہ الفاظ ہیں، بہت زیادہ۔ 30 سپاروں میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ ان سب الفاظ کی ہمیں کتنی زیادہ نیکی مل رہی ہے۔ لیکن صرف ناظرہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمیں ترجمے سے تفسیر کے ساتھ بھی قرآن پڑھنا ہے، ہمیں ترجمہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں عربی تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عربی ہماری مدر ٹنگ تو ہے نہیں، ہے نا؟ تو یہ ترجمہ ہمارے لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اچھا، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں کچھ، کیا کیا آداب ہیں جن کو ضروری رکھنا ہمارے لیے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سپارہ نہیں ہے، وہ کتنے پارے ہیں؟ اس میں 30 پارے ہیں، اور اتنا پاروں اور اتنی مقدس کتاب، اتنی بہترین، تو کیا ہم ایسے ہی اٹھا لیں گے؟ عام کتاب تو نہیں ہے نا، تو اس لیے ہمیں وضو کرنے کے ساتھ پاک صاف ہاتھوں سے اس کو اٹھانا ہے۔ قرآن مجید کو پاک لباس کے ساتھ پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، کہیں بھی نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے، ہم ہر جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور گندے کپڑوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ نہ ہمارے کپڑے صاف نہ ہوں۔ صاف سے مراد یہ نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہنیں، لیکن یہ کہ ہم جن کپڑوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کپڑے ہوں ہمارے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ اور تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ اور تعوذ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ ویسے بھی ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن مجید کے لیے یہ خاص احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا، یہ ہم نے کیا ہے، اور اب ہم جو ہے نا اس کی مزید پڑھائی جو ہے اس چیپٹر کی آپ لوگ خود سے بھی کیجئے گا، اور اپنی نیکسٹ کلاس میں بھی ہم اس کو اور اچھی طرح سے پڑھیں گے، سمجھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو، ٹھیک ہے؟ بس مجھے ایک یہ چھوٹا سا ریویو دینا تھا آپ کو، اور اب آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی میں آپ نے میقات دوم کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور سبق قرآن مجید کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کام ہے کرنے، ٹھیک ہے بچوں؟ میقات دوم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور اپنا جو ہے وہ ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور یہاں پر آپ جو ہے وہ قرآن مجید کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، صحیح؟ بلو کلر سے، یا چاہیں تو اچھا کلرفل سا آپ بنا سکتے ہیں، صحیح؟ قرآن مجید کا ٹائٹل میں نے تو ابھی جلدی میں ایسے ہی لکھ دیا ہے، آپ اس کو اچھا سا کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہ آپ کا کام ہے، اور چیپٹر کو پڑھنا ہے آپ نے اچھی طریقے سے، اور ویڈیو کو ذرا غور سے سننا بھی ہے، اور چیپٹر کو پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو ملیں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔